أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلهي أنطقني بالهدى والهمني التقوى أما بعد قال الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. خداوند عالمی سی غدان لسکل فیت بی حکم کنین نچیک محبتین اولان رس محبت بیوس اتانگون رس محبت بیوس امام جماعت ندرس محبت بیوس ائمه طاهرین ندرس محبت بیوس رگلوک یوخ خداوند عالم ندرس رگلوک یوخ زر کسل میوس یعنی غاسی یک پیت بی محبت پوینگنو افراط و تفرید می بیار گوسید گاهه یا نغاسی تب ارگس پی وجه سکھا یا تب مرگس پی وجه سکھا خداوند عالمی نظرنا جرد تاریخ اسلامی مثال چک عرض بیت جنگ صفین بعلا راوی چکی سی روایت بیت اسبغ ابن نباتین امیر المؤمنین بہترین صحابیون چک کسل بیوت که جنگ صفین انگوی وخلا امیر المؤمنین سے حکم بیس کدان مدائن طرف لدون گاما امیر المؤمنین نے یمبو مدائن طرف لسون لیکن منگف دون اینا nga kalebgyat ngayal zala khatsat pa amirul mu'minin hukmi ka amal biya la gwenit pin pa lekin ngala muzin so dengan yang bet pi mingab dun po munafiqin suk amirul mu'minin lasning narga khan men suk jage chiglaton amirul mu'minin mahabbatin nu پیغمبر فیق پوسی خداوند عالمی سیلتن فید پی دسکر پو نبیون سے کن گوینیت پی وخلا جگه چک لچومیک چی سوک ده چومیک پو ویکاتونه کو چک دیکھا آدان خلط پیون نگذره کن جگو لدوک ست پا کن بارینگ نال سانس پی چک بیون چک پو ویسی زونس دل سانس پو زونس سانکو سی دو تورگوت تنگن چی سانس پو وی لق پو چیلنا یا کانگمو لا چیلنا چک پو ویسی زس غدان اسی دل سانس پو ندرسه بیعت بیا کیون یعنی امیر المؤمنین لا مسخره بین بگوسی غدان امیر المؤمنین بیعت لگوینیوت وانا دو پتسان دل سانس پو ندرسه بیعت بیوز دره چک پو ویسی دل سانس پو وی لق پو وی خلق پکلس اگان ما سان ارگوت چورنچی ها تنگن دو ندرسه بیعت بیس اسبغ ابن نباتا سزرت غلا دی صحنو دی مرحلو تھوں سے لے یہ مشکلات نیوت پا غیان سن مدائن نتھن منا امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلام علیہ فی اخپوسی نماز جمعی خطبہ کسل میونی چوک غیان کھنگ بدون غا کلفگت جب مسجد نجوک فچک امیر المؤمنین خطبی لحن پو امیر المؤمنین کسل پو خطابی وزن پو چک بدل سن کسل بیوس ایوہ الناس ان رسول اللہ پیغمبر فیخ پوسی اسر الى الف حدیث نگلا اسر الی الف حدیث پیغمبر فیخ پوسی نگلا حدیث ستون چکل سبست اسرارنگ نو هر حدیثی غلز گوستون ره بست ارده گامی چابیو نیشره یوت بین کسل بیوس سب کچھ پیغمبر فیخ پوسی غلز سبست ده گامی چابیو غل منست اور غلا پیغمبر شدنا کست غلا دی چیز پو کست یوم ندعو کل اناسم بی امامهم ہر امت ہر گروہ قیامت جغلا کھری امام پو ندرس اسکت زرد زرست لیکن غالا مزینیوت قیامت جغلا گروہ چگلا یوم ندعو کل اناسم بی امامهم کھون امام کن یمبو انگزر بچیک سانس پا امام سون فیوت پی گروہ چیک مجمعین نلافین جمعیتین نلافین کھون امام پول سانس پاین
Diung alang uziniot de guroh po agar kidang isiksam na kidang isitsal na nga sidongi mentah na dresa sang zer bayanet lekin de guroh po kudang alang uzin so chi ngadang si chi khata chi gunah chi biaspinna amirul mu'minin boxing nu kongisi di pas in mayut pilas po su smart na dresa sang span na dresa bi'ad bias amirul mu'minin si majma'ing nu kong mentah malen ma di चीज़ पो दी खता पो तरफ ला खोंगी होशियारी और खोंग ला गुजिन गुचुक्स यहाँ नंगसंग अगर चीज़ शिगी महब्बतो दुश्मनी मल्तस नारे जिस तरह कसल बिंग मसोसत अल महब्बतु तुअमी व तुसिम महब्बत सी जार चुकपिन महब्बत सी गुड गुचुकपिन खोला चंग को चुकपिमेन चंग थों चुकपिमेन अगर महब्बतिंग नु इफराद बेसना या दुश्मनिंग नु इफराद बेसना महब्बतिंग नु तफरीद बेसना रे बस यहाँ नंगा सी ब्याइत पी महब्बत कुनिंग नु संग रगलुक कुनिंग नु संग हुशार दुख पर गोस खुदावंद आलमी मासियत ची मिलदन मा खुदावंद आलमी हुक्म ची पामाल मिवा इंशाअल्लाह खुदावंद आलमी सिंग अदंगंग मला दी महब्बत व दुश्मनिंग नु संग मेयार शेस पे पी तौफीक शेस दबेक वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।